بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين على تنقف الحمد لله رب العالمين karcheni kanga latano wajili kunye wajili nafamadi akake kuma nafamai ala ko fadhakir in nafa'ati dhikra mo hakiji ka wajili ke nabi nafaket mamina wajili mbin nafake wajili minte dungudo ka mo la gusi ki rekorta karamo kan katlaka e ala kam mo du jahannama ni donaite botunga mo jigite ala ka hinala ni junubuke ala te ya fima musodo de la ka telefone jama ko le ken bafaka tubi kata ala ko yarala sisa ko me ka mo yare jigite weskala be yafa alima wa ndesana wajili chuyo kama ka wajuli fo ala ka hina be yororo nusra mo bi pakuna ni ala ka yafa yororo nusra mo bi pakuna femi jigitiga yoro ye ka fo ka gele ya odonde be ala kan kisoma Allah ta'ala akachide Muhammad sallallahu alaihi wasallama akabwabulo جهلم بينافو لا إله إلا الله درون أتوقع بفادم محمد رسول الله دمر اللذان لأنيت لما جو مثلناكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إبا يضافو وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله دمود بنيمة مصري مليون كمان دي بدنا كنا فسالي وقت دروب بمحمد تغبفو الله تغدافا الله محمد الله محمد الله محمد ما هي العلاقة بين الله وبين محمد إفراسي من دي الله ني محمد شيء علاقة ريليشن من دي بوني نيون شيء محمد دي بيلكو المظهر الأعظم الأخص لله جل جلاله الله أكبر على يا منكتو على تي ala jati te abada ala jati te de wajuru chuko kasha ante swama itse ki yire kuma te kala alaye mo se kayre foka taduna wuli harama denyere ya nide aka janwa italo aka fiwa aka surunwa jemandonwa abe italo abe bo chugudi hali be sino chugudi foka ti saitolo Allahu akbar donc an kanyira korosimbe ala limbe ala yira mo wala mbe ala yi korosala nabillahi musa ni ala bi alikanka alaye أكو ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الله أكبر دونك ولا كلمة يا دم الله تعالى كوي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا على منكتو إيكا منكتو تنيا كلوبي لا وتيكا منكتو دو إتيكا نغفلة لكسا وتيكا منكتو دو إتيكا كما وتيكا منكتو دو بولو بلا وتيكا منكتو دو سمبي لا وتيكا منكتو دو وعلى كم منكتو ويجمعني voilà alaka mankutu ayo la kari qur'ani kono law anzalna kun aytani ko fo ala ayatul kursi kono ay duru nyon fo ala ko allah wa ya tghire la ilaha illa huwa ni kuma bade bono fe al hayy wa ya ka mankutu doye al qayyum wa ya ka mankutu doye ayatul kursi lamana ay mankutu fulafo akuwa huwa al aliy qali di aliy al azim al azim وديات ولي ووني لوني كلا بوي نورني تغدورينا وبافو الله لا اله الا هو الحي القيوم دمود هلنا كراشي بيولا ولا تنكلي ولا كمن تنكلي ني نور لا تيمي بانو نايا سوريا فوني دسكوني ادالمبي على لا تيتا جوتو في ندينا غانا تيتا جوتو في اللي مدلمبي على دلا على كوبيو دسكون كونو
الله ولا يا الله يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم على تومن بآيات الكرسي كنو آيات الكرسي دي قرآن بآيات دون تومن بكاكنو ولوفنا بك تقبل بلودي كما تي آيات دمنا على تومن بعد دمنا يرلا وكني ويكملو يردي الله ويكملو دي لا إله إلا هو الحي ويتقبل بلي القيوم ويتقبل بلي بدي donc ala ka mankutu do be fuma ko ala ya mankutu ani mo te jewla o do huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ani qul huwa allah ahad nunu yoron nun ya ala kelim pitade wala donc muhammad musoro ama son ko di muhammaduma amadi al-arshima amadi sanguloma amadi danfensima o yaire kelim pitade kana nyabo fe abada abe fuma as-sifatu dhatiya aflana as-sifatul jalaliya boyakil intaye asabana as-sifatul kamaliya la kamala illa lillahi jalla jalaluhu fuite na dafalembe ako ala be fle ala be yelike e fana be yelike o kodi mais different mambe e ka yeli ne ala ka yeli che afla an ka yeli dande ni hali kungulo ni tese ka ke be ala yi fuka tisa yi kungulo sanfela yi tese ko ye e ko ke be ala ira mola i tonni be ta saitai abada i jenga tay itai iya keta iya munu chuko itai abada i konna fen be itse ka kelenya la abada i nyara mi reflenye ne ko nyakse bodla numbola dawbo yerla fukati saitese ki nyada ye abada foni tari yere kalfa fen salen doma fen mi suye ina fo miliwari dungare o salente ba nibalawa ibi to de fe ka fo de makwa ndeme ngase ka nyere ye iba ne fla bi nyada yirila ayra fsariye asera ki nyada yirila ma se ki nyada ye e ko kebe ala de ye kebe ala yira mo wala subhanallah wa ma qadarullah haqqa qadrihi donc Allah ta'ala ka sifatu dobi awdi di muhammaduma way ala yari man kutu yerde abe fo mako as-sifatul jamaliya ala oni kamaliya te kelenye oni jalaliya te kelenye oni dhatiya te kelenye dodi be ko al-jamaliya way ala ka chenya man kutu ye anaka nyuma ya bankutu akaya fa man kutu akahina man kutu abe hina ka danfeuna kuifana ka hina danfeuna bombe hina ka timi danfen beka ode muhammad yo wala to ala reko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala fa ayadu labana أقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم من دون لك تنصر سياسون كمدرسة كونينو كو يعقوب بفهم على كرام محمد مكوكا الرحيم دي وتني باب لا بلاسي لوا كل رحيم على كلمة بدي بسم الله الرحمن الرحيم على كلمة بدي الرحيم كو بركة يبي محمد الرحيم وتني باكي عليها لدي مفهمك على كرام مشركوي كرام كافري يبي جهنم يتبو أبدا ngoci yanko ni ngano yitlu ma jogo sabe netfede ala rede muhammadu to ko rahim ko yorojuma ngo ala ko yorom la laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim muhammad arrahim di ala de yafote muhammad arrahman de ay rahman te fo dan fa juma rahman ka girinde mais rahim o be fo muhammadu ma jonya fama allah shani musaballa o dabari banna ngot mo qur'an kalande wa abuna fa ko ne dia fo ne ken ma fo abuna ala rejlaki wa abuna allah jelaki wa muhammad ya rahim di muhammad ka rahim ya reni ala rete fuitabo ay non ni ala rede muhammad ke al mazhar al a'zam al akhass lir rahmat ar rabbaniyyah al wasi'ah ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما والرحمة الواسعة مظهرها الأخص الأعظم البشري هو النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام على كلمة يا دم أيا فامو ودياتو محمد بهنا كتمي بيكا بسكي علي يكا هنا يا منكوتي انداما على كربي يا فبيما مغوبا تونيو مغو يكوكو كلا يا فلمبا بيما دون لا كان كولا كرا فرما إدالي بيكا مغونا مغوندو بولا بيكا كي كورفو يتلو كاتو فيوا على كرا كوكانا تغفو ني أبتن أتوي mbafika nka mantoma dungu ngani ya jele mbabema miri juti mwashima mani ya telefonye sano awangani ya bina yele makata trifanfe ndusu betinya kata trifanfe obseka kesobi ala bahalaki otman tafi ka telefonye
ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira ka sifatul jamaliya ema ko ala harmadinda ka suratul lawa do ya korgendi ko ya harmadin ala harmadinda ayre ka suratul wodi ye Muhammadu yi ala donc ala ka sifatul jamaliya ayo bilibili ba bedda fa cekelen bedla ka jinga bla dugulo kay ceenfle amana ye dron awkri bi jigene ala ko inya billa Muhammad ka yorom dron yakli bita bo mo fere be duna ko bi mujarrad ru'yatihim tatadhakkaru Allah jalla jalaluhu nam kula tashab man la yadulluka ala Allah maqaluhu ma do ibaye dron yakli bita alako هذا هو محمد رسول الله وتمني يافل در يكلي بتا على كل حالياكو على بهنا منونك ابي نيبا منونك ايودي ني بيفه هل ني بافه كك على مو يسكا كي نورتي يبتا صفات الجماليه وكرا يبا بكي جوجو دربي لما سكا عبد الرباني يسسا يبتا صفات الجماليه كنا يا رحمن بالا رحيم بالا غفار بالا عفو بالا حنان بالا وهاب بالا نانيو نانو akanyu maya tonu kwa abita fo bi de badamala ibe tulu kandre bi abejuko ke yerla ibe yele masanka ke ala moye parce que ala ka mankutu do yego sorila abi mo to bo yego na sisa hali mo mani dusuka sa tahira soro hali mo mani krofa ka kote atahira soro tuni parce que ikira ala moye ala kra ko حديث القدسي كنا من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ما مي ألك ولي دو توركي با كرفو ولا كبي لبو دنيا ولا كسا توتيا تشوبا كي ممسوتا كتشابي ألك انكسام يبتسم مغدوما يكا كو بيبتنيا اودو فوق تدنولا تينيا يبدو اوكي كتاكرا مغوفيا كتا جوتو في اللبا يلا جوتي كده وكركي تو يكا جهنم دونكني وسيركا با اشيتانيا في كاسك كتا تريفا كايا فايما et puis quand la number ka fo saldo ya fama ha fara o tere bi tlen yire de nyeni de ke nyeni fu ko fe ya fama ha moni mo fo saldo ba fo ku ba glan pe do ka kengo ju ka tay fo karamo da karamo kan ya fa nyoma wala ndek ni ya fa ka ya fama ha e ba fo ko nya fara wa ko ya fa le bon absega ke ala ya fama sari ala kale mani adama ni Muhammadi kuma do bien Muhammadun ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد ما كان ماشي فاي أولا أيوة أنا فنيك ما بايدي محمد تمغشي فاي أيوة ولكن رسول الله ما لك تشيدن ددو وخاتم النبيين أني النبو لبا من أنجويا نكاك ما فنا جويا بداني ما مكا ولا دوني بس كابي من كان بدو من كان جمانا كنو ko annabi were binna ala kira kofe d'abord o yere tede kwa nana ka banyire o yere tede katla ka tigi tofo akuma fana bunyana ka cere dina kono fanga bari ba tigula sete wudi fana be ante mo la goside ambe qur'an aya di masisa wa khataman nabiyina walau kana al murad bi khataman nabiyyin olu ba foko khatamun nabiyina ko e bulla negedi mimbe keka wala tampon ani ala kera tamponye wala kera bulla negeye hali ambaw awbe somawa ni ya ko dro ya doya non bulla nege be min tegela bulla nege ni ere juma kabu ni ko rakra ma bulla nege do bulla nege do ba do min ba do ka boye ala kera ka bunyo fuite ninna malon ka siga ma wantalo est-ce que famu yara e karamo ba famu me jama chama munya bo jole ma famu parce que ma famu ko sebede mbe sigama khataman nabiyina ni tafsiru fle ni tafsir kemefle afamba be fi ka foko akhiran nabiyina annabu be mimna kofa dowrete na kofa da khatam yode mimna datun hani lettre sebe sanno ni bane be tampon kala o kore ko kuma be ta kofa tuni o do ala kra de tamponye tampon minu ani tampon mawtere misalia dronde do kafo annabi laban tampon de ale annabi werte na kofa le de be annabi be dache wa hadisa minna lola nabi sika min fo ala ka surunya tanab ala kafo ala kray annabi labanye a hadisa beta tanna me qur'an kuntu flambulo ni surah juman kono suratul ahzab
suratul ahzab aya binani ala yɛrɛ ko wa khataman nabiyyin annabu lamanye muhammadu diyi tafsirtigi fanba bɛɛ y'o de fɔ minnu bɛ kuranɛ kɔrɔlɔn n'u ye kuranɛ kɔrɔ sɛbɛn tafsir ibn kasir tafsir tabari tafsir jalalain tafsir i y'a bɛɛ dayɛlɛ ka ni aya karan u b'a fɔ ye ko annabu laman mais dɔw y'a kɔrɔ kɛ non ko bolola nɛgɛ parce que bolola nɛgɛ fana ye khatam de donc n'a fɔra ko kɔrɔ fila b'a la a bɛ se ka kɛ bolola nɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ annabu laban ye e b'a kɛ jumɛn ye hakilima mun na i b'a ko ye parce que o ka b'o tɛ wa o dɔrɔn tɛ o ala kira de y'a fɔ hadisa wɛrɛ kɔnɔ ko la nabiya ba'di annabi den kɔfɛ n'i bɛ kɔrɔ di a ma ala kira yɛrɛ ka kumakan kɛ ka kuma kɔrɔ fɔ o de ɲɔgɔn tɛ a ko la nabiya ba'di annabi den kɔfɛ donc i b'o kɔrɔ ta san parce que a yɛrɛ y'a kɔrɔ fɔ yɔrɔ wɛrɛ a kuma ka ca fo ka dama tɛmɛ an dun la an y'a fɔ siɲɛ caman k'an bɛn an labɛnnen bɛ débat kama kɛlɛ k'o tɛ an bɛ kuranɛ caman bɔ k'a bila ka sunnaw bila kuranɛ tafsir caman bila kɛnɛ kan ka sunna kitabu fanba bɛɛ bila kɛnɛ kan i ye min fɔ a yira kɛlɛ k'o tɛ n'i ma se ka yɛrɛ lebu don in ye kuranɛ dayɛlɛ ko ne ta filɛ a filɛ khataman nabiyyin a filɛ kɛnɛ kan e fana ka i t'a bɔ k'a fɔ ayiwa a bolola nɛgɛ don o yira ala ka limaniya d'an ma o ye kelen ye aw y'a faamu k'a fɔ n'a kɛra bolola nɛgɛ ye ala kɛra ka bonya t'a la mun na parce que bolola nɛgɛ bɛ don hadamadenw de bolo la n'i ko annabi laban i ye bonya la ka sisan o kɔrɔ ye annabi wɛrɛ tɛ na ne kɔfɛ ne y'a dan de ye et puis ne de cira k'a fatan ka taa mɔgɔ bɛɛ ma annabi tɔw bɛ cira u ka mɔgɔw de ma dugu dɔw mɔgɔw ma wala kabila dɔw mɔgɔw ma mais ka ci dunan bɛɛ ma o ye muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kelen pe de dɔw fana ko khataman nabi de kɔrɔ de ko min ka fisa dan annabi bɛɛ k'a kɔrɔ y'o de ni ka jugu a tɔ bɛɛ parce que ayi i tɛ nin ye munjid la i ta ye dictionnaire la i ta ye tafsir la i bɛ dictionnaire kɛmɛ ta k'a dayɛlɛ i ta ye a si b'a fɔ ko khataman nabi de kɔrɔ de khataman nabi k'a kɔrɔ de ko afdalu nabiyina i t'o ye tafsir si la i ta ye munjid si la i ta ye lugha si la nin kuma yɛrɛ bɔra min a tigi yɛrɛ se ka bɔra fɔ an ye k'a bɛ nin kitabu in kɔnɔ fo n'a kɛra u yɛrɛ ka kitabu ye donc ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da an tun b'a fɛ ka kuma dacɛ yɔrɔ min na o de ye nin yɔrɔ nin ye wa khataman nabiyyina annabiw laban huwa muhammadu rasulullah ne yɛrɛ taara kuranɛ ta k'a daminɛ filɛ fo a laban ka taa sɔrɔ ala b'a to ka fɔ de arsalna qablaka arsalna min qablika arsalna qablaka arsalna min qablika arsalna qablaka ni ala ye cidenw ci ka kɔ e muhammadu je ni ciden caman ci e muhammadu ye ni ayaw jate arsalna qablaka arsalna min qablika ni cidenw ci ka kɔ e muhammadu ye mais aya kelen ye min ko ni cidenw ci e muhammadu kɔfɛ k'a fɔ ciden kelen cira e kɔfɛ ne m'o kelen yɛrɛ ye kuma yɛrɛ banna ye an bɛ taa yɔrɔ jumɛn tuguni aya kelen tɛ dɛ n y'a jate bɛ taa aya 15 ka taa bila aya 20 a bɛ taa o la a yɔrɔ bɛɛ arsalna qablaka arsalna min qablika qablaka i ka kɔ n ye min qablika ka kɔ n ye sani kana n ye cidenw ci mais i nalen kɔfɛ n ye ciden wɛrɛ ci kɔfɛ o kelen tɛ kuranɛ kɔnɔ nin bɛ wasa kɛ ni ala nin b'a ban hakilimaw ni ala nin b'a ban donc ne b'a surunya ten voilà bon ko kuma yɛrɛ bana n diyara n ye quoi et puis ne yɛrɛ bolo kuma bana yan arsalna qablaka arsalna min qablika n y'a jate 15 ka taa bila fo 20 kelen t'a la ko arsalna ba'daka i kɔfɛ ka ciden ci kɔfɛ kelen t'a la e de ko k'a ye ciden ci muhamadu kɔfɛ i ye nin kuran i ye nin aya bɛɛ wuli aya 10 ani ko i y'a bɛɛ wuli o kun ko ala k'an kisi o ma diinɛ kuma cayara bi n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye silamɛya hinɛ kan ka bɛɛ minɛ bi da ye la bɛɛ ye min karine bɛ min karine tɛ o bɛɛ b'i sago fɔ dɔw bɛ se ka na ka dulokiba don ka jalabuguba meleke k'i ɲɛ kɛ cogo dɔ la kosɛbɛ ka kɔlɔsi belebeleba dɔ wiridi ka kuma tan ala kuranɛ kan fo musow bɛ kule yala foyi ma ni muso ka nin kumaba fɔ kɔ n'o tɛ an ka nin kuma fɔsɔn man d'u ye o mais k'i jija dɔrɔn k'a fɔ ko saba dɔ munumunu na alakarasi la n ka cɛ o san in fana labanna ka taa don sa wɛrɛ kɔnɔ n ka cɛ ayiwa o n'a ɲɔgɔnna kumaba ninnu u b'a fɔ bi wajibi ɲɔgɔn si tɛ yen an ba a y'aw ɲɛ yɛlɛ u bɛ n'aw faga a y'aw ɲɛ yɛlɛ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ a k'u lamɛn kuma ka di o tɛ min fɔra tiɲɛ dɔ wala tiɲɛ tɛ o de ka gɛlɛn Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Amina sira ɲini ten.
alhamdulillahi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم انصر الدين وانصر من نصر الدين واجعلنا من أنصار دينك المخلصين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ نيران الفتن عن بلادنا وعن ديارنا وعن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.